हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू गालिब के खतूत। साथियों, हम ग्रेजुएशन लेवल के जो सबक है उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। तो आज की वीडियो नंबर 16 है। पिछली वीडियो में हमने गालिब के खतूत की अहमियत को जाना था, उसकी अदबी खिदमत व तारीख़ी खिदमत को देखा था। तो साथियों, गालिब के ख़तूत की अहम मालूमात को आज हम देखेंगे और गालिब के ख़तूत से मुतालिक जो अहम निकात है, अहम चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्सा 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, अब की बार सेकंड ग्रेड पार उर्दू क्लास बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिसमें आपको नोट्स पीडीएफ सभी इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा और ये आपको तभी मिलेगा जब आप पेड कोर्स लेंगे। तो साथियों, आपके पास अच्छा मौका है। आपको सेकंड ग्रेड के 2 कोर्स दिए जा रहे हैं, वो भी नाम मात्र की फ़ीस पर यूट्यूब पे हैं। जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये मिलेंगे और इससे के अलावा हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 1500 क्वेश्चनों का एमसीक्यू बैच रहने वाला है और इसके अलावा है जो 450 के लमसम जो बोर्ड ने क्वेश्चन कराए हैं अब तक, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो साथियों, नाम मात्र की फ़ीस पर है, तो आज ही लें जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। तो साथियों, हम अहम निकात के अंदर अगर हम देखें तो गालिब को उर्दू जदीद नस्र का बानी कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से किया। गालिब ने ख़तूत निगारी का आगाज़ 1848 में किया, यानी अदीबों के मुताबिक, जानकारों के मुताबिक है। गालिब पहले फ़ारसी ज़बान में ख़तूत लिखते थे, बाद में इन्होंने उर्दू ज़बान में ख़तूत लिखे। तो अहम चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, आप बगौर इसे सुने। गालिब ने जिन लोगों को ख़तूत लिखे हैं उनमें मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता और मीर मेहदी मजरू, इन 2 को सबसे ज़्यादा ख़तूत लिखे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मुंशी नबी बख्श, हकीर, मिर्ज़ा हातिम अली महर और चौधरी अब्दुल गफ़ूर सरवर को इन्होंने ख़त लिखे हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, हमारे लिए पूछा जाता है। इसके अलावा है मियादाद खां सिया, ये सभी गालिब के मकतूब इले हैं, यानी जिनको ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब इले बोला जाता है, यानी इनके शागिर्द, बुज़ुर्ग, अज़ीज़ दोस्त हैं जिनको ये ख़तूत लिखते हैं। गालिब के ख़तूत में वाक्य निगारी भी है, यानी डायलॉग्स जिसे हम बोलते हैं, वाक्य निगारी है। मंज़र निगारी है, किस तरह का मंज़र वो पेश करते हैं। जज्बात निगारी है, किस तरह के वो अपने ख़यालात को पेश करते हैं। गालिब ने अपने ख़तूत में आम बोलचाल की ज़बान को इस्तेमाल किया है। गालिब के ख़तूत उनकी जान हैं, ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान उनके ख़तूत में मौजूद हैं। साथियों, जो गालिब के ख़तूत हैं उससे मुतालिक जो अहम अक़वाल हैं, ये कौल की जमा है अक़वाल, यानी कथन, यानी किसी की कही हुई बात। तो किन किन के कथन हैं जो गालिब के ख़तूत से मुतालिक हैं? तो पहला जो कथन है सैयद एहतसाम हुसैन। सैयद एहतसाम हुसैन कहते हैं, गालिब के ख़तूत उर्दू अदब के लिए अनमोल रतन हैं। तो आपसे पूछा जाता है, गालिब के ख़तूत उर्दू अदब के लिए अनमोल रतन है, ये किसका कौल है? तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके अहम कौल भी हमें याद रखना है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, शौकी तहरीर ने गालिब के ख़तूत को अफसाना और नावल के करीब कर दिया। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कथन है। इसके अलावा हम तीसरा जो कथन देखते हैं आल अहमद सरवर का, आल अहमद सुरूर का, जिन्होंने गालिब, ये कहते हैं गालिब जदीद उर्दू नस्र के मुजीद हैं और ख़तूत नवीसी के रहनुमा है। तो ये कौल आल अहमद सरवर का है। इसके अलावा हम देखते हैं ख्वाजा अहमद फ़ारूकी का कथन, तो खाके पिरहन और दीवाने गालिब ना होता
اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے، یعنی اگر غالب شعر شاعری نہیں کرتے اور خطوط لکھتے تب بھی ان کا وہی مرتبہ رہتا جو آج ہے۔ تو یہ قطن ہے جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کارگر ہے۔ اگر ہم ان کی رسالے کی بات کریں اخباروں کی تو لطائف غیبی ہے، تیغ تیز ہے، نامہ غالب ہے، یہ ان کے مختصر رسالے ہیں، اخبار ہیں جہاں سے ان کی تصنیف شائع ہوتی ہے۔ غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے نثر نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کا سب سے بڑا سرمایہ ان کے خطوط ہیں۔ غالب کے خطوط میں شعر و شاعری کا خاص استعمال کیا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں ڈرامائی انداز بھی استعمال کیا ہے، تو یعنی طنز و مزاح کی صورتیں بھی انہوں نے استعمال کی ہیں۔ تو یہ اہم باتیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو غالب کے خطوط میں 1857 کے غدر کی داستان چھپی ہے۔ غالب کے خطوط میں شہر دلی کی داستان موجود ہے۔ غالب کے خطوط سے ان کے عزیز دوستوں کی جانکاری ملتی ہے۔ غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے اور غالب کے خطوط سے ادبی مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ تو مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں غالب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ادب پر غالب ہے۔ تو ساتھیوں یہ تھی اہم معلومات اور جانکاری جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے۔ تو ساتھیوں آج ہم اس کا موک ٹیسٹ بھی رکھیں گے۔ موک ٹیسٹ بھی ہے، موک ٹیسٹ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ساتھیوں ہم کویشچن آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو غالب کے خطوط سے متعلق اہم سوالات ہیں۔ یہ کال ہے کس کا ہے یہ ہمیں بتانا ہے۔ حاکم بدہن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے۔ خطوط غالب کی عظمت سے متعلق یہ کول یعنی کتھن کس کا ہے؟ تو خواجہ احمد فاروقی کا ہے۔ خطوط غالب کے مجموعے کے نام کیا ہے؟ تو عود ہندی، اردو معلی، خطوط غالب، نادرات غالب وغیرہ ان کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 ہے، اردو میں جدید نثر کا بانی کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ یعنی مرزا غالب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ چوتھا جو کویشچن ہے، خطوط غالب کی بنیادی خوبی کون سی ہیں؟ تو مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی ان کے خطوط کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دو ویکتی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ القاب و آداب کو مختصر کیا، یعنی غالب سے جو پہلے شعر و شاعری ہوتی تھی لمبی چوڑی ہوتی تھی خطوط نگاری میں، لیکن غالب نے مختصر کر دیا اس کو چھوٹے روپ میں اور بہت دلکش انداز میں پیش کیا۔ خط کو پوری ملاقات بنا دیا، یعنی جب خط لکھتے تھے تو ایسی ملاقات اس میں ایسے منظر پیش کرتے تھے۔ جدت پسندی تھی، غالب کی زندگی کی داستان خطوط میں موجود ہے۔ ظرافت کا مرکز ہے، یعنی کیندر ہے۔ شہر دلی کی مکمل تاریخ کا آئینہ ہے۔ عام بول چال کی زبان کا استعمال ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے، مرزا غالب نے جن لوگوں کو زیادہ خطوط لکھے ہیں ان میں سے 2 کے نام بتائیں۔ تو ہر گوپال تفتہ کو لکھے ہیں اور میر مہدی مظہر کو، ان 2 کو زیادہ خط انہوں نے لکھے ہیں۔ کویشچن نمبر 6 ہے، غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے نثر نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کا سرمایہ ہے، تو کیا ہے؟ غالب کے خطوط ان کی جان ہیں۔ کویشچن نمبر 7 ہے، مرزا غالب کی شوخی و ظرافت کے سبب حالی نے کیا لقب دیا؟ تو حیوان ظریف کا ان کو لقب دیا تھا۔ کس نے دیا؟ الطاف حسین حالی نے دیا۔ حالی ان کا تخلص ہے۔ اس کے علاوہ جو 8واں کویشچن ہے، غالب کے خطوط میں کون سے شہر کا ذکر سب سے زیادہ ہے؟ تو شہر دلی کا زیادہ ہے۔ غالب نے اردو خطوط لکھنے کا سلسلہ کب شروع کیا؟ تو 1850
ईस्वी के बाद किया, लेकिन अदीबों के अनुसार हम देखें तो 1848 इसमें बताया गया है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। गालिब के 3 मुख्तसर रिसाले कौन कौन से हैं, यानी अखबार कौन कौन से हैं जहाँ से उनकी तसानीफ किताब साया होती हैं। तो इनका जो रिसाला है पहला लताइफ़ गैबी, तीख़ तेज़ और नामा गालिब, तो ये 3 इनके रिसाले हैं जहाँ से इनकी किताबें तसानीफ होती हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो दोस्तों आज ही पेड कोर्स लें और मुकम्मल तैयारी करें। साथियों, हम 30 तारीख तक आप कोर्स लें, इसके बाद हम कोर्स की रेट बढ़ा देंगे। तो साथियों, आपके पास अच्छा मौका है, आपको 2 कोर्सेज़ मिल रहे हैं और नाम मात्र की फ़ीस पर है, तो आज इसका लाभ उठाएं और पेड कोर्स लें जिससे आपकी मज़बूत तैयारी हो। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।